कलामर दिखे लोग क्या करो कि नबियों में सबसे अफजल ओ नबियों में सबसे अफजल रुतबा मेरे नबी का 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 कुरान है मुकम्मल कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का कुरान है मुकम्मल कुरान मेरे नबी का कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का তো দেখুন আমরা যদি কোনো লাইটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আমাদের ছাওয়া পড়বে তবে ওনার কোনো ছাওয়া ছিল না ছিল ছিল না দেখুন আমরা যখন কথা বলি আমাদের দাঁতের ফাঁক থেকে মুরবার হয় নাকি হয় তবে হুজুর পাকে দাঁতের ফাঁক দিয়ে মুরবার হতে বলি সুবহানাল্লাহ এরা বলে উনিও যা আমিও তাই আরে আমরা হলাম খাক থেকে তৈরি আর উনি হলেন মরু থেকে তৈরি দুটো জিনিস একভাবে কিভাবে মিলিয়ে নিলেন ভাই তাই লক্ষ্য রাখুন कुंदरा नहीं जमी पर साया मेरे नबी का 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 कुंदरा जलवा मेरे नबी अल्लाह का है जलवा जलवा मेरे नबी अल्लाह का है जलवा जलवा मेरे नबी अल्लाह का है जलवा जलवा मेरे नबी का अल्लाह
আরো আরো সুন্দর কথা লক্ষ্য রাখুন ভাইজান, মিউজিক কম হবে এখানে, কালাম বেশি শোনে, মিউজিক কম শোনে, তাই না? তাই লক্ষ্য রাখুন। আল্লাহ কি কসম, আল্লাহ की कसम तकदीर का धनी है, अल्लाह की कसम तकदीर का धनी है, अल्लाह की कसम तकदीर का धनी है, अल्लाह की कसम तकदीर का धनी है, तकदीर का धनी है। जो लोग देख आए, जो लोग देख आए रोजा मेरे नबी का, जो लोग देख आए रोजा मेरे नबी का, जो लोग देख आए मेरे नबी का, जो लोग देख आए तो ভাইজান যারা উম্মত মুহাম্মদ আমরা কোনোদিনও জান থাকতে থাকতে হুজুর পাককে ভুলতে পারবো? ভুলতে পারবো? কোনোদিনও নয়। তাতে যদি প্রাণ চলে যায় তাও ভালো, তবু আমরা হুজুর পাককে ভুলতে পারবো না, মৌলা আলীকে ভুলতে পারবো না, মৌলা হুসাইনকে ভুলতে পারবো না। পারবো? একটু নারা দেন না, নারায়ে হায়দারি, নারায়ে হায়দারি, নারায়ে হায়দারি। সত্যি আপনাদের দেখে যত যত দেখছি তত আমার দিল ভরে যাচ্ছে। কেন না, প্রত্যেকে আলীওয়ালা রয়েছে, প্রত্যেকে আলীওয়ালা রয়েছে এবং হুসাইনকে মাননেওয়ালা আছেন, হাসান পাককে মাননেওয়ালা আছে এবং হুজুর পাককে মাননেওয়ালা আছে। তাই লক্ষ্য রাখুন, খাস করে আপনাদের জন্য আরেকবারে কথা, আরে আল্লাহ কি কসম কো, अल्लाह की कसम को तकदीर का धनी है, 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 अल्लाह की कसम को तकदीर का धनी है। जो लोग देख आए, जो लोग देख आए रोजा मेरे नबी का, जो लोग देख आए रोजा मेरे नबी का, जो लोग देख आए रोजा मेरे नबी का, जो लोग देख आए रोजा मेरे नबी का। তাই সকলে মিলে বলুন না, ইয়া মোহাম্মদ, 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 ইয়া মোহাম্মদ। তো দেখুন মৌলা হুসাইন গরবান কাটিয়ে দিয়েছে, তবু হাতে হাত দিয়েছিলেন, দেননি, হাতে হাত দেননি। তাই কত সুন্দর কথা লক্ষ্য রাখুন, এই কথা আপনাদের ভালো লাগতেই হবে। बातिल के आगे मैं कभी न सर झुकाऊंगा, 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 बातिल के आगे मैं कभी न सर झुकाऊंगा। ये जान दे दूंगा मगर नबी ना भूलूंगा। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद,
পাচ্ছি। লক্ষ্য রাখো, কবি লিখলেন, এ আমি বলছি না, কবি বলছেন। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া? এ কথা দিয়ে লাগতে হবে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? লক্ষ্য রাখো, मत पूछो मुझे मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ, मत पूछो मुझे मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ, मत पूछो मुझे मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ, मत पूछो मुझे मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ, मत पूछो मुझे मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ, मत पूछो मुझे मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ, मत पूछो मुझे मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ। मैं सूरत नबी में खोदा देखा, या मोहम्मद 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 या दो नाम है अल्लाह और रसूल अल्लाह। अरे कमली में जो है नबी पर्दे में वही अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। कमली में जो है नबी पर्दे में वही अल्लाह। শেষ করবো, লক্ষ্য রাখো, কেননা বেশি সময় দেবো না, হুজুর পাকের কালাম শুনবো। সত্য কথা, আমি যখন আমার ইমরান ভাইজান কালাম করছিলেন, আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। এটা আপনারাও জানেন। কেন জানেন? যে কথাগুলো বলে গেলেন, এই কথার মধ্যে সকলে ঢুকতে পারবে, আর যে ঢুকে গেছে সে অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে। যে ঢুকে গেছে সে অন্য জায়গায় পৌঁছে গেছে, তার আর কিছু ভালো লাগবে না। এ তো পীর মুর্শিদের মুখের বাড়ি, চিন্তা করার আছে, এটাই হচ্ছে চিন্তা করা। দেখো, এই যে কাগজের যে কালামটা আমার লেখা রয়েছে, এই কালামটা এমনি এমনি বলতে পারবে? কাগজ থেকে কাগজ ওটাকে বলতে পারবে? আমি যদি না বলি বলতে পারবে? তেমন ওটাকে ছেড়ে দেন, ওটাকে ছেড়ে দেন। ওটা হচ্ছে কাগজ কালির কোরআন। আর আমার হাফিজুল মৌলাকে দেখে, উনি হচ্ছেন জিন্দা কোরআন, উনি হচ্ছেন জিন্দা কোরআন। তাই শেষ করুন, লক্ষ্য রাখুন। এরপরে আমার হাফিজুল মৌলা শাহ আসবো, লক্ষ্য রাখুন। ইয়া মোহাম্মদ 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 चलता रहेगा यूं ही, चलता रहेगा यूं ही।